ऐसे बचपन से ही एक लड़के को कैसे कार देते हैं कि खेलो इसके साथ, तो लड़कियों को क्या देते हैं? डॉल। แต่ภูมิใจในหน้าที่นี้คือแบบเราได้รับส่งคนให้ถึงจุดหมายปลายทาง Bởi vì cô là phụ nữ thì cô không chạy đêm. คือแบบว่าพอลาถึงป้ายบุ๊กบอกผู้หญิงขับไม่ไป Với cái việc lái xe này nó làm chủ động cho mình tự do này. क्या अच्छा लगता है स्पीड।ถ้าพรุ่งนี้รับงานตี 4:30เราก็จะตื่นประมาณตี 3เพื่อจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาทำงานต้องรับงานก่อน10 นาทีแต่ถ้าเรามาก่อนก็ไม่เป็นไรเราได้เช็ครถเลยรถออกจะประมาณตี 4:40 ถึงตี 4:50ชื่อนางกฤษกร ยมพันธ์ไพ่อายุ43 ปีชื่อเล่นชื่อพี่กฎตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพครั้งแรกที่เป็นกระเป๋าที่พิษณุโลกคืออายุ25ค่ะตอนอายุ33 ปีได้มาสมัครที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วเป็นจากกระเป๋ามาเป็นคนขับตอนทำงานได้2 ปีเราชอบแบบความท้าทายอะไรเงี้ยเราชอบอย่างนี้แหละอยู่กับถนนหนทางอะไรประมาณนี้แล้วก็น่าจะลองดูนะพอเราไปเขียนคำร้องที่จะเปลี่ยนหน้าที่ปุ๊บต้องไปเรียนขับใช่ไหมเขาก็สอนเรา45 วัน7 วันแรกเขาก็เทสถนนเทสในร้านฝึกนะพอไปทำใบอนุญาตเสร็จปุ๊บคันนี้เขาก็พาเราออกสนามจริงออกถนนจริงรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เขาจะบอกหมดกดขับถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วไปจะเป็นท่ายากท่านี้บ้างท่าขึ้นสะพานบ้างท่าแบบลงสะพานแล้วหักเลี้ยวกลัวไหมกลัวสิรถมันจะไหลไปโดนข้างหลังเปล่าผมก็ไม่ต้องกลัวหรอกमतलब ये सोच है हमारी समाज की कि लड़कियां कार से नहीं खेल सकती। क्यों? आप बचपन से ही कार दो ना उनको, फिर उनको आदत लगेगी, फिर उनको अच्छा लगेगा। सो गाड़ियों का शौक तो है, मतलब बचपन से ही है। एंड आई वॉन्ट टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप कि लड़कियां कार नहीं चला सकती। मेरा नाम दिव्या दीक्षित है। मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ फ्रॉम लास्ट 8 years। और पहले मैं जॉब करती थी इन्फोसिस में, उसके बाद फिर मुझे थॉट्स आते थे कि मैं मतलब यही करने के लिए पैदा हुए वगैरह वगैरह। पापा ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर थे, तो फिर पापा ने मुझे सिखाया, कार सिखाई। जितना मेरे पापा ने मेरे पे विश्वास रखा था कि हाँ ये कर लेगी, तो फिर ऐसे कोई भी चीज़ नहीं थी कि हमें मम्मी पापा ने रोका हो। उनका ऐसे मानना था कि तुमको सब कुछ आना चाहिए। इतना अगर हर लड़की को अगर घर से इतना सपोर्ट मिल जाए ना, तो फिर इंडिया विल बी डिफरेंट। We live in a main dominating society। उनको बचपन से ही ऐसे सिखाया जाता है ना कि जल्दी घर पे आओ, ये इससे मत खेलो, उससे मत खेलो, या फिर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस। हमें कैसा लगता था कि
मतलब इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सेकंड गियर, फुल क्लच। देखो कितना अच्छा है ना मेरा गियर बॉक्स। जब स्टार्ट किया था तब इतना विश्वास नहीं था खुद पे कि मैं ये कर सकती हूँ या फिर इस लेवल पे जाएगा, लेकिन लोगों का ट्रस्ट नहीं था कि एक लड़की सिखा सकती है। अभी हमें फिर से राइट जाना है। ओके, स्लाइटली। ओके, अभी भी ऐसा है ही ना कि लड़कियों को मतलब गाड़ी चलाने में ही मतलब ट्रस्ट नहीं किया जाता, तो सिखाने में मतलब वो वहां तक हमें पहुंचना है, बहुत दूर है। Giao thông ở trên Hà Nội này là rất là đông, đường xá đông đúc, người ta không đi xe nên là người ta gọi xe, đặt xe rất là đông. Khách của cô ấy thì thường là cô mới chở mấy cái em bé đi học này, và những người già đi lễ này, và những khách ở tạp hóa này người ta giao hàng đấy, thế người ta gọi cô. Cô tên là Đỗ Thị Mây, cô đang làm nghề xe ôm công nghệ, cô sống ở tại Hà Nội, Việt Nam. Quê cô thì ở Thái Bình. Cô và chồng và cùng 2 con để lên đây để đi làm cho các cháu ăn học. Quê thì cô chỉ cấy ruộng và chăn nuôi thì không đủ cho các cháu học. Lúc mới ra đây thì chồng cô thì yếu ốm, nói chung là cũng không đi làm gì được, chỉ đi đồng nát thu mua độ ngày này một vài tiếng thôi. Và nếu như cô còn đi làm việc giúp việc theo giờ hàng ngày và phụ chú thu mua đồng nát. Cuộc sống ở trên này nó cũng khó khăn, nó cũng đắt đỏ. Cô bắt đầu chạy xe từ năm 2023. Hà Nội này tài xế nữ thì ít có hiếm thôi, nên cũng không đông. Mình sẽ tự do và mình sẽ có thu nhập thêm. Cô cũng thích cái nghề lái xe này là do tự do. अगर मैं किसी एक लड़की को अगर मैं एक सुनसान रास्ते पे लेके जाऊँ तो फिर उनको डर नहीं लगेगा, बिकॉज बीइंग अ गर्ल। लेकिन अगर एक जेंट्स उनको लेके जाए तो फिर मतलब उसका मीनिंग भी अलग है, उनको डर लगेगा फिर कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं वगैरह। लेडीज को मतलब लेडीज के साथ ही कंफर्टेबल होता है। तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है अगर एक लेडी ही लेडीज को सिखाएंगे तो। लेकिन वो कंफर्टेबिलिटी मतलब फर्स्ट डे से ही आती है कि एक लड़की है, मैं उनको समझ सकती हूँ, या फिर उनको ऐसे शर्म नहीं आएगी कि मैं उनको ये बताऊंगी कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है तो फिर ये मुझे जज करेगी। नो, आई एम नॉट देयर टू जज। इंडिया में या फिर कहीं भी कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर वाला जॉब लेना ही चाहिए। जॉब नहीं है वो, क्योंकि आप किसी और को इंडिपेंडेंस सिखा रहे हो। ठीक किया तो फिर उनके चेहरे पे जो स्माइल आती थी 10th डे पे, इट्स 10 days कोर्स, सो वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे।
हूँ अभी। more than 700 clients I have taught. जो मैंने कमाई है इन 8 सालों में, वो मुझे तो जॉब करके तो कभी भी नहीं मिलती। Khi mới chạy xe này thì cô cũng được con hỗ trợ cô và giúp đỡ cô, chỉ bảo cô cách áp. Để chạy đủ đơn hoàn thành này là họ thưởng cho mình 130.000 để chạy cả cái số điểm. Thì cô thấy cái công nghệ tài xế công nghệ này thì rất tiện là như này. Bây giờ là mình đi xe trên app ấy, là có đơn nào người ta bán cho mình là hoàn tiền theo cước đấy luôn, chứ không phải tính toán gì, không phải trả giá. Thế thì thu nhập thì nó cũng ổn định, là giá ở trên cước là bao nhiêu thì mình thanh toán ở trên app luôn, mình không phải trả giá mà không phải trả giò. Bởi vì cô phụ nữ thì cô không chạy đêm, mà cô chở một khách này người ta không thua lỗ với cô, hoặc là khi lên xe thì người ta lại giở trò với cô. Người ta cũng có lập một nhóm Facebook nữ chẳng hạn, người ta có giao lưu với nhau, có cái gì không phải thì chia sẻ cho nhau. Trong trường hợp đấy thì các bạn bảo cô là bình tĩnh và cứ xử lý theo cách của mình ngồi xe và im lặng thôi, và chở khách đi đến nơi hoàn chuyến là được. Nếu như mà cô gặp khó khăn quá ấy, thì là cô cũng phải điện trên app để người ta hủy cho mình, chứ mình không tự hủy được. Mình hủy thì khách cho đánh giá.คนเข้าใจผิดเยอะมากช่วงตอนที่ขึ้นขับทีแรกอะเราจอดเข้าไปปุ๊บอะเขาจะมองว่าให้ผู้หญิงขับอะไรประมาณเนี้ยคนนี้คือยังไม่ได้ขึ้นมาลองนั่งดูเลยว่าเราขับยังไงเรารับคนยังไงเราวิ่งยังไงอะไรเงี้ยคือความเข้าใจว่าผู้หญิงขับคือไม่มั่นใจประมาณนี้นะกลัวอะไรประมาณเนี้ยมันจะขับดีแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็เจอเยอะเจอแบบว่าพอลาถึงป้ายปุ๊บบอกผู้หญิงขับไม่ไปอยากจะบอกคนพวกนี้ว่าผู้หญิงขับรถดีมีเยอะค่ะแล้วก็ความสามารถไม่แพ้ผู้ชายแน่นอนอาชีพขับรถเมล์ในตอนเช้ามืดดึกๆการที่เรามีกระเป๋าเป็นผู้หญิงด้วยมันน่ากลัวแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือมันลุ้นตอนนั้นบางทีก็จะมีคนที่แบบว่าเหมือนจะเมาอะไรเงี้ยคือรถมาด้วยใช่ไหมแล้วก็จะเหมือนแบบว่าวุ่นวายอะไรเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงแล้วจะตัดสินใจยังไงนะถ้าวันไหนแบบเหมือนมีกระเป๋าผู้ชายมันก็เบาหน่อยยังไงเดี๋ยวเขาก็อันนี้นะข้างหลังอยู่แต่ถ้าแบบผู้หญิงด้วยกันเนี่ยขี่แล้วแบบระวังนะมองกระจกบ่อยๆบางคนเขาก็กลัวเขาเห็นแล้วมองกระจกบ่อยๆแล้วว่าช่วงนั้นมีกล้องดูหลังรถใช่ไหมเขาก็กลัวเขาก็เล่นที่จะลงไปCô đi trên đường thì lái xe này không thể nói được cái điều gì trước,
Tất nhiên là cô có lúc mà xảy ra thì cũng gặp tai nạn. Nhiều khi cô còn ngã thâm cả người ấy, xong rồi chở xe cồng kềnh xuống dốc chẳng hạn thì bị đổ, nhưng mà cũng được mọi người giúp đỡ và hỗ trợ nâng cô dậy và ra dựng xe cho cô và chằng hàng lại cho cô. Trở thành tài xế này thì cô nghĩ là năm nay cô là 50 tuổi rồi. Kế hoạch của cô là hai mẹ con cô là muốn chạy thêm 1-2 năm nữa để cho em nó học thêm một cái nghề điện lạnh, để em ra em mở một cái xưởng điện lạnh và cô cũng sẽ thuê một cái nhà to hơn để cho gia đình khỏi vất vả, khỏi chật chội.แต่ภูมิใจในหน้าที่นี้คือแบบเราได้รับส่งคนให้ถึงจุดหมายปลายทาง แล้วก็มันเหมือนเป็นการเดินทางเหมือนไปเที่ยวแบบในกรุงเทพทุกวันทั้งที่วันนี้รู้สึกว่ารถจะติดมากตารางเวลาขับรถคาดเดาไม่ค่อยได้ขนมอะไรเราก็ต้องมีพร้อมนะกาแฟอะไรพร้อมลูกอมส่วนมากกับเวลารถติดมากๆอ่ะบางทีกลับเย็นนะพอรถติดมากก็ไม่ค่อยทำอะไรเราก็อาบน้ำแล้วทำเต็มที่แล้วเราท้ออะไรเงี้ยเราคิดถึงคนที่บ้านแล้วก็โทรหาคนที่บ้านบางทีคุยกับหลานบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็โทรวิดีโอคอลอะไรกันเนี่ยพ่อแม่อะไรเนี่ยพอได้ยินเสียงปุ๊บหายเหนื่อยมันก็หายไปมันก็ทิ้งไปเลยมันทิ้งไปเลยว่าความเหนื่อยความล้าเนี่ยพอได้คุยปุ๊บสบายใจก็ไปต่อพรุ่งนี้ก็ทำให้ดีที่สุดอีกแต่ละวันइंडियन ट्रैफिक में सीखना बहुत मुश्किल है। मतलब क्लाइंट्स जब बाहर चलाते हैं ना कोई भी कंट्री में, तो उतना पॉपुलेशन नहीं है, उतनी कार्स नहीं है वहाँ पे। और डिसिप्लिन भी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। डिसिप्लिन का ना डी भी नहीं है। और अगर आप यहाँ पे सीख सकते हो तो फिर मतलब अदर कंट्रीज में जाकर तो चला ही सकते हो। एनीवन कैन ड्राइव, एनीबडी कैन ड्राइव। मतलब लेडीज़ है कि मतलब जैसे कि अभी स्कूल वैन्स भी बहुत सारी लेडीज़ चलाती है। मतलब कैब ड्राइवर्स भी, अभी तो है ना ऑटो ड्राइवर्स भी आ गए, आपने देखा क्या? जो उन्होंने मुझे टैगलाइन दी है ड्राइविंग क्वीन, वो भी अच्छा लगता है। एंड आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। कोई कच्ची डोर नहीं है, मैं क्या करूं।